गोंयात झारखंडाक हो मेन कार्यक्रम जाला आणि त्याच्यानंतर आज त्याचप्रमाणे राजेली करते माननीय मुख्यमंत्री दत्तप्रभू सावंत यांनी फ्लॅग ऑफ केला. त्या निमित्तान संपूर्ण गोंयभर 6 दीस रॅली जातल्यो वेगळ्यो. त्या निमित्तान आम्ही सावड्डे मतदारसंघ म्हणून आमकां 17 तारखेक हो कार्यक्रम आसा. सकाळी 11:30 सावड्डेच्यान स्टार्ट जातली ही रॅली. साधारण 1000 वयर मोटरसायकली पार्टिसिपेट जातल्यो आनी रथय आसतलो. आनी ते जाले उपरांत थंयच्यान काल्या, कुळ्या, मोल्या, धारबांदोडा, सांकवाळे, धारबांदोडा, किल्लपाल आनी करमणे हांगा आमचो सांस्कृतीक कार्यक्रम जातलो आनी तेजे नंतर तेजी सांगाता जातली. आनी रॅली जी आसा ती नेक्स्ट डेट सांग्या मतदारसंघा लागून फुडें वयतली. कृपया सगळ्यांनी त्या दिसा सगळ्यां कडेन अपील आसा की आमच्या 17 तारखेक आयतार दीस सकाळी सावड्ड्या एकठीक जावन ह्या रॅलीक सहभागी जावचे अशी सगळ्यांक नम्र विनंती आसा.